السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi wanama watukufu wa Komoro mjihunda o harumwazi sana sasa hii dunia heri na amani ngamubushirioni. Kwa leo comme d'habitude tujaanza jiri hadithi mbavi au ni mhadisi zeni mbavi almondongozi njizi jiro masiwani na harumwe dunia shantina dufanya feidoruto akaona de mwenzi wotsoji amtojorongo spontanément sina uhansia mamru fanya dissertation ya dambo kanga mjamba jao na bejao ili mrajambe kariti rohamwe sujet au sambajao sina ukaiho sha e sujet ya handani ngamsonja directement ya handani ile soka ngamjonjar mwa intervention yangu ya vira nyumeni bana ifanya na kahone sawe ni hatwari ya he namna rashiriki Mwenyezi Mungu armwe religion hatu armwe dini hatu akanga wanadamu wengi wanaelewa nai makatiri hana fason yorongo kwa sababu mna telefoni mna gari mnajao alafu makatemenji tsiamboka ya samba wana aya wa mafiti wa wandu wengi watu wao ya mafiti yani wana aya wa mafiti sikobana aya wa mafiti tukabonga minimizo umsohafu haunga mshiriki Mwenyezi Mungu shati kanzano ni sokayo wanajamu wao wafanyao ani waramba oze aya hizo uko kwa roha mwe ani armwe context ngwa roha mwe za muhimu wajihafili hanana ani katamba wana. Cela ne veut pas dire que nga minimiser aussi la mo hatu nga minimiser mtume wa hatu au Mwenyezi Mungu, non, ça n'a rien à voir. On doit se donner le wanai ejo kanza ile ungu jueleweza joka hanza parce que eno katimri ya tsahao mnaanda hau mnanyi la rumela supu mruparisa shami bwana jamu kana mtafadhali mwangalie contexte general mrenge mwelewe message yangu shamsi jam dotsa hawana ngo betani gauche à droite ili menye ili mleye banu eke contexte ngamrengao ili bake contexte joka honnête wasike malhonnêteté intellectuelle mrarenge mnarongo mtiti hamvuru ili yende amenye yadeye yadeye ambe mafiti au yandado karmili le kafiri ku bari sabamna wala mnajao on pas là et mon gabo mnarongo sati mroha jonelewa kamjio mu pando wa vili upande wa vili natsono video ya mwana matsuo ya kaonesoka ya mwana nyasi kemiseba boko handa hafungwa boko sonti Pierre Reme mimi tireme norono umfungwa wa mwana nyasi boko nguwanio katsuwa nyasi fulani wansi fulani shanguwanio umkayondo wa mwana de mumudu harmale bara la Afrika so bana harmale dunia harmale bara la Afrika ukai Afrika ikehema Afrika ya ukazen faida zahe Afrika zikehema Afrika shazen faida zahe Afrika zitikea he le bara jinkudu na le bara la Europa aukema na wanadamu wengi wa he Afrika wajuhapa sho majapawa wajuhao waranzo ze famiza hawe mashababi wajamwa le bara la Europa dabo kaya ngartsingo dunga zemalizatu zendao no ngaridunga o yo logique yo suite logique haukaya ngaridunga o zemalizatu hozendao zendera pwembabi zemalizatu karno jobaki rione wanru wajenga sina plus de 4 siècles 5 siècles wahanyisa ikontina hatu amamkata jungu warengo wanajamu warende arengeza tizatu warende mapashe wanjio katajo kahanza waroho wakati wa jokahanza baondo wa desile sisi kangara jomo hao sutabishiwa hata mruha nyonga kama kanzo ajo hao ikawa nzo jamani bara l'Europe nganzo visa nganzo prise en charge nganzo ngotabishwa tabani wo ikawa nzo ajo hatu amamrunjo mshanani haukadi namna walekeza zenongo arditsa wa hansi wanaja mambao les nègres de maison wajiwa dojere zintiza hatu en fonction izo namna uanzao ebanga abo kwezo tukufu ikaso le video hemwa nama uo ya kaude ya kemiseba uka kemiseba nge lazimo kemiseba ya stay
yastehi wananyasi yani wastehi les aînés. Mitsone sokaya non, on peut pas respecter les aînés. Nous respectons ndo duhazi wajirespecteo. Shaka ndo duhazi ngo warumilwao wangamize ze famille zao. Kataba famille zao nzuvumbua. Emrumshia mlola na mzazi zao na no duangamiza le bara l'Afrique. Duangamiza zenti zao au profit ya l'ancien maître esclavagiste, notamment les Mfaransa, les Marekani, les Mgereza, peu importe. Ils ont pillé, car nous devons respecter des aînés pareils, pour qu'on contribue à moins malheur et à l'Afrique. Car nous devons respecter. Nous respecter ou dire respecter. Chale da bailo la kufanya intervention hiyo akaonesha kaya kemiseba yemtsova ajabu kemiseba ulaga jalelo kemiseba ulandu wa Afrika bari katsu respecter les aînés na bo les aînés lazima wa respecter quelque chose wafanyao non mrumduhazi mrum respecter et kemrum lazongu ji respecter wae katsu ji respecter kalo ji respecter wa mbuka ji respecter voyou mbuka ji respecter criminel yo de mano kaya on peut pas respecter nos aînés et kangwa huzao zentiza hatu ngwangamizao etoma ya maudu ya hensi hatu ngwangamizao omkaondo wa hensi hatu karna ujo respecter aînés. Et ma aîné on va jouer tribunal dans les années à venir. Ces tribunalistes on va jouer juger dans les places publiques. Wandwa duhazi wakana zentizatu wakazirumia. Wazangamiza wajoluka pendu, hao brûlé vif, hao les places publiques. Armwe mahejao, hao kaya kena ukubali bake aîné. Wako aîné ila ma aîné wao ngwahuzao. Dans duhazi ambao les nguzo za zentizatu. Ngwahuzao zentizatu ngwarumilwao nuangamize zentizatu kena ukiri wandu wao wa respecte hilo wastehilo kena ukiri gelazmu wandu wao heni ya walo pepo etsovuna ujundu heni yana wala nsuzi tsovuna nsuzi heni ya wala mhogo tsovuna mhogo ikangwa walao uangamifu ngwajure kolte uangamifu ikangwa walao hen gwajure kolte violence ija osonio yole mana kwa wao kanoju waswami wala kanoju wastehi hako wandu wangamizao etoma ya maudu hensi hatu ebo ngondo kanoju lomboka ce sont les aînés lazima wa respecte non mrumdu hazi wokoge pédophile nge mwizi nge mnafiki nge andui nge voyou woka juste hilo uo ye place yahe ya rwazigongo ya twamro hau ya fepirizo yole place ya mruko ya mrumduhazi no katsu respecte dhamana yanikiwa no katsu respecte omieshi bazima katsu respecte ani umkondo wa hemasiwa ni maudu ya huwa na wa hemasiwa mrumduhazi wo kanojo respectewa gelazimuo wandu afanye tous les moyens possibles wandu wamsisenga mani haukawa adui wa hemasiwa yole maana kai video hema na mawo mtuje wala pa mwatsinda hivi yakauda kemiseba et mwanaja mu mnaramu wa peu parce qu'on mumjibu shikomori ya usone sokaya karna uju obstehi wandu aduhazi wa kongo maadui ngoma voyou ngoma criminel wa hele bara l'Afrique karna uju wa respecte haukaya wao ngwangamizao ye maudu netwama ya hensi ze mali za hezenti za hatu ngazendeleo mkolo ngazendeleo wandu boko wa violo wa makokwa hatu warengo wazewa hatu wabeha na esclavage wahanyi sa zentiza hatu hamamika tajungu wakufanyezo wanzao wafanyezo wanzao ataleo donc ene wao kongwa participeo wamba madenegre de maison wa participeo dari jengwa juni kwa wana privilege watiti zoti zambaranzi hale wando kanojo wa respecte parce que wao maadui wa hensi hatu karsule mambo fulani wala mambo fulani on peut pas respecter des aînés qui se ne respectent pas on peut pas tolérer l'intolérable. On ne peut pas respecter des gens qui sont là, qui massacrent, qui asphyxient l'esprit des Africains, la conscience, la prise de conscience des Africains. On ne peut pas respecter des gens qui ne sont pas respectables. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir les nôtres mourir, les nôtres souffrir. On ne peut pas accepter ça. Donc, mon ami ou mon frère qui a fait la vidéo pour essayer d'insulter ou d'attaquer Kémy Séba, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que les aînés qui ne se respectent pas, les aînés qui sont utilisés comme des marionnettes
pour nous asphyxier, nous détruire, prendre l'Afrique en otage, prendre le pays en otage. Ces gens-là, on ne peut pas les respecter. Pas du tout. Nous luttons à double front. Nous luttons contre, c'est-à-dire l'asphyxie du maître esclavagiste, notamment la France, et nous luttons contre les nègres de maison, ça veut dire les nôtres, les gens qui nous ressemblent, des Africains comme nous, qui participent activement, massivement, au massacre des nôtres, à l'asphyxie, que ce soit économique, sociale, politique de nos pays. On ne peut pas, on lutte contre ces gens-là. Les Blancs et les Noirs qui sont là, à cause de quelques privilèges qui protègent leurs biens, au détriment de tout un peuple, ces gens-là, nous lutterons et nous lutterons contre eux. Parce que ce sont des gens, ce sont des marionnettes, ce sont des gens qui sont inconscients, irresponsables, qui oublient la souffrance de tout un continent, de tout un pays. Une jeunesse complètement oubliée, massacrée, sacrifiée. On ne peut pas accepter ça. C'est voilà pourquoi moi je prends quand même la défense de Kémy Séba, que Kémy Séba, ce qu'il défend, quelque chose de noble, notamment luttons contre le franc CFA, le franc comorien, luttons contre l'asphyxie, que ce soit économique, socio-politique, que l'Occident est en train c'est-à-dire de nous imposer pendant, ça fait déjà des siècles, on ne peut pas accepter ça. Et on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas du tout tolérer l'intolérable. C'est impossible. Nous devons lutter en permanence contre ces humiliations, ces asphyxies, contre ces massacres. Nous devons lutter parce qu'il y en a marre. Yobanga bokwezi bwa tukufu. Izalunga lusoka sikahuja njeni boshele aninijilie Enluzatu, kiki de la République, ministre de l'Intérieur, akakolo la head, abasanga mrohar mo ministre de l'Intérieur, gamjio harmo binadamu, wakihatu, haukai komori hatu, rihana ya danemila, ebongabo ekoa komor, walo komor, waka contre, ya mariage ya kiki, de la région. Sha, puisque on wende wazini, wali wano, ebongabo wakaustehe ya danemila hatu, na kiki ani ministre de l'Intérieur et bonge abo ngamumbosheo amumjiloho zadeni abo ya lola wabasa katiguzi shange mru mzima abo hakaza rais wa daula kwa rais wa daula tujunge guzi hauntu kama mjitrompe bisbala lola chaka tujitrompe rais wa daula balange guzi e bonge abo minga mjofanyia ada bangu sha sinofanya yada au détriment yokaya wana wahangu watabie au familia yangu itabie shanga mjokana majana mailini puerali kume na baga mfanyo yada show mwoti bakisha jana na mogoshenda sina ujua mauli na masigareti ebogea kemwana nyasi kiki monsieur le ministre akablola heyada leo yada ya hatu yusu respecte yaongea minga mjabele yada na mila hatu ngamjo mjilohoza deni abole walo mru mzima soguzi ngamjo mjilohoza deni haukaya yone kihatu sulo la heyada ebongea minga mjolo la heyada bangu shati mwambiani iyo noko kwa mjo prepare ili ya hangu itijeka source ya malheur yokaya e famille hangu kama malene hao mimini kama malene hao ntandwa jali ni shamjo lola parce que si j'organise et kaki ki ha respecte ces organisations tipia ulolo yokaka no jirune au tusa donc ebanga minga mjo mjiloza deni akawo mru mzima jeli kanga bwana ma wenji bokamwe na tizinize twarabu ngabo komori ngabo politiki ngabo yada ne mila ebanga leonga mjarumwa yada ne mila ni mwambie yokaya tujiloza deni bakusiguzi ngabo mtu mzima kusiamara isi wa daula akora kisa daula ngeguzi e kam so jitrompe besibala ngam jitrompe ni jitrompe na shelezize shamta nama ngemanga busimjila hozaleni yabo ya lomru mzima yafanye hada yalibe mabani haya busimjilo zaleni sinojo humjila kaka ni mbushire shari hawani mbushire ngo sinojo jineto tsakati mjila hozaleni yabo lomru mzima haukeshi komori sulo la haya iza saya rusukaya amjonjatse na rumwe nama Abdallah Agwa na discours ya jana yae au kama jelea donc petit à petit halisoelewa donc zenji boko enoko ketio kam embwana ngabo mbujo ka humhula c'est pas comme ça chaque lazima helewa ukaya wajoko badilie diaspora ajoko badilie komor
sile diaspora wajokuba jine Komoro duwana wa Komoro walo Komoro kwa wao ndo warange Komoro waili yo yenshi yo 24 zote za baranzi hale ya ukaya ejokuba jine rongo leuzi yenshi henu siku leuzi yenshi henu siku uwo ndio zibadili sati mru wokongo biro nanzia haungujo jajuena utu wajuja juena utu wajufanye yanda wanambia wende zao wosi wandu boko au no tamali diaspora ngwajo kana mbale ngwajo fanya nari ngware mokiki balo la heaja na bo wo juena ut waju hunsanya warenso wana wenji kwatsu vaya kwatsu somena mna lazimu wadalie malene wadale mitsango waje Komoro wajiwa watepawa watopwari wafanye mafiti adu wapashe wende zao wade ule telefoni tinzo ebonga boleo au ngamwalindo wadufanya video zinji wade kiki ukari halula heaja fanja na bo kwatsu fanya ani ils font pareil non minsujo kaya justice jana bio kakiki hebe ugajehiba parce que quand même si ngatombo kakano respecter justice tufanya namna lazima chance inadro parce que nja kabona ziona sinojua mbaki kihebi parce que minja kabona ziona ebonge yabo justice ne jura mbia amjoka keti njema shale jura mbio ka hebi ugajehiba sinoja njani fanye dhana na minja kabona na Mwenyezi Mungu sokaya ho amboka wewe hono zina ona mrie fanya zina ngelazimu tinda waweche ngelazimu bakiandwa raro waiwone njia wahakikishe kari wone njia sino karone mwana mshale mwana mmeola wanja hoda ni ula na wahakikishe wao no kweli wone njia abo hoso tawe balbal donc abo ça veut dire quoi sino ujana bukaya wala yemwizi na bonja kabona ziona ntina source zilo palpable ntina source zilo fiable zinambe kemroye yemwizi je ne peux pas le dire voilà sino ujuzamba sino ujuhamba tamaro kusoka yonzi sha minga msojo hamba ya ukaezinji mimi tizinyeshi tikapari sikaoyeshi pari sikaozono wajomba hangu rekodi wa mbeni rekodi wa mitsami huli ni wazaza hangu ni matatu hangu kongwa rengao mitsango watabi hao uwenji kwa tina maesha shangu wajo hunsanya heshinsho hunsanya warenge mitsango warenge za location familiale nzongo fune wende pia leo atopari juye hau utu leo topari Komoro hamando andu wa londo no kwa tinro ebonge hapo zeno kwa hizo ngelazimu silutundo luangalia yoni kabati ulo mwema na renso lo timbi zaneshaya shangi yo question se remettre en cause si mrua yeche jiremete en cause ya unukaya ho avamboka ola emui ngelazimu ni joka wende mwema ranzi ngelazimu mbo akitenda ke mfano wahe ava ka mfano na ndo wasaye donc il faut commencer quand même ya balayer et majaya ya loda honi hahe ranzi ngesi butada mejirani haumjingo na kudi shara hazina kusuza jaja na tafadhali sha yini mrusola nzo kuoba mawao ujodao la deola shakabati une sorte de ani ya repli vers soi ya mbraji metti en cause non ya réfléchissez avant yo kamdo attaquer wasaya ya wade nende maana kanga sama balbala inji nende maana kaya ngamrejea armwe discours ya mwana mabdala agwa nimbosho marhaba quelque part parce qu'ils sont pleins de conscience yo kaya et Komoro wajoka hibadilingo Komoro le fait yo parce que abdala agwa simwambia nukaya mwede mwanama boko sinoparo mwede mwanama isilamu ya undwani himbi sha mide mrukombu kabanu mihum critique sha sur le plan constructif nja paro pwana veha na mdea sio paro zifai shanga mjomonesa ezijoka manufaa nasi naye ili ajojo hamba ili atiyambe kangu lamfi na balangu dajita ujingani ngo dajita majali raire fami yahe wafe non c'est pas comme ça ngelazimu ni mone soka ya izo ambao inuna inugyo njema shazenga juhuta jalini parce que abo e kombange ju sankadiha raha rejasula tababano soka hose ngelazimu ndo watende waangalie comme il faut wa réfléchisse wa peser les pour et les contre avant qu'on ait des décisions les quand on a une stratégie les quand on fonde chambre sito rambiyo ya mwezi micro ngamba ngarjo munwa ngarjo hahula ngarjo sahula mwanzo ndo tsanu ngarjo fanya kudeta ngarjo fanya yo balbala ya ndabo ya mafiti ijo mkute ya shera ya famille yo demana njo hambo kaya nsibano kanado daola shanga sibanu quelque part le kezana njo kanzane kezo njone kezo tabu abonga bisa nifanye video ni mwambie zabana kwa bandongo fulani shami nsibanu yo kalonga mwanzo nure point mwanzo ndo wengi wanaangalie mwanzo ndo wengi wani bisha rukume watu watano shaka welewa message na kahibeha mbo shamarahaba parce que c'est important shamson za wengi wa mahulimba
parce que wengi ambao beti zonora nzihale sizono wengi wajua madini na zamba wendao wengi weshila sambi wengi warenge sambi wengi weshila salami wengi warenge sambi mwandu wao wafupia wala wachini wasumu wala wafungwa kwa tina maisha sha wala wengi wakaonesukangwa wa mwanzao wasiduku heni mru hadunge za henga zendao wamliwaza emru wala wambangwa mwanzao ngwa mwangamini yao hafu parce que hafu dans le sens okaya katu menevi normal ngabo hafa waziho shanga bwalona mu walosa no hafa parce que watu hapa hanu wakaza kwaro kwa tina wambao sikazanja mwamna pemtiti wahe wamjomba hangu maître Fahmi okaya maître Fahmi quelque part silodhani kama nuwemru watwania dans le sens okaya sonenamna sambi ya utukuza sambi hautukuza nororo kasi ya utosha wewe avocat yako lazima urenge risque uonese les différences uonese ce que c'est que l'engagement ou que chef wa opposition uonese okaya non wemru bokongo jua haki shinu hirini et bongo joka devant le front ou mobiliser wangu mwende mwa 15 harimo justice mwende mwa siège palais de justice mwende mwa wane non mwende mwa wane mwende mwa boka non je peux pas sinon jo kati bani funye matso nanga monoke de meni hangu ngerari lwao na bomi mbu nasoma haki mbu nasoma droit et bonga bomi tsina kudali bemro yantukuza na bosi lokaba hantukuza shami mru wa droit sinon accepter none droit ya hangu irari lwa ameru shisohindu na bangira lwa mu mru boko hantukuza wangu boko hantukuza e bonga bona mnanifunge danyina nwandu wa na mnifunge minao shami imi je veux être le porte-parole wa repartiyo nena wane nihime nrogowe ni mobilize ili ngawene charisme yokara iswa hedaula ngawena charisme ya ukaya chef wa opposition ngawene charisme ya honesa na intelligence ya honesa ezandao nezitsohenda ya ugabili wandu wa uonese ezitsohenda ya bakatrishala discours wandabo ka mimi nti contre mimi njase duku shanga mrongo ngamfonja ngamoleza intervention za hongizo muha ko trop mou et bon gabo mimi tsina ujwa ukubali keze discours za hongizo honnête tsina ujwa ukubali hata je suis désolé on tsina ujwa ukubali hata parce que moi je suis déçu quelque part parce que oui avocat gojo ou ministre de l'intérieur un ministre des affaires étrangères gojo on a relation zinji hujojo fanya tous les moyens possibles eshengo robo tiju wonese c'est la relation azini vers l'étranger parce que timro sobira inaperçu parce que déjà au ministre après ça ministre so kolia ta ujeufe obligé wende wa crier au effort à moyen d'une kamil ubire amade namna rija do birar maze wedo mru ya mrajo haamini quelque part parce que katuja jambo kanga na double discours hango jambo kayanga we mu shahujo subuti wafronter tout ce qu'il fallait ili uronese yokabana bahadaula ya haki na mimi nasoma haki ngamjo haki namna kwa henda ngamtodo usoni uchidole enda unikiwa renga wende urengo uonese mbwane namna bwana kwa hiyo honesiwa shanda bala ba hemwa na musawi ngabandu wazoe chaziwa nimnamkata kusukuma donc kwa sonza wale mambuda kwa sonza watu wapirizo kwa sonza watu mbabahanu shawo wakabema kwanza wakebanu babanu bema wake tranquille wasurwani fu wasudwerengwa yezi werewa werengwe mna kafe werewa ni mna chazi wa werewa alafu c'est qu'ingwanzo et tu nous prends comme des cons moi je suis pas dupe yo kalionga mjuzin kensi harma mna discours oh écoutez en fait voilà moi je parle mais vous savez sinon joua na mbeja wala jao mais bon ce qui fait que ces discours antaboizo nenio ani je lis la mano ani am sorte ma discours lo malhonnête ama je peux pas nous ani prendre au sérieux c'est un grand bao je suis désolé sinon je vous renga au sérieux nous sommes amis si va nous kanu tozaja bon nous les je suis pas là chami banu parce que dans mon analyse de le début jusqu'à la fin en amont jusqu'à l'aval et le comportement ho ibalerzi lo mandoni wa hia feri ya samba taleo sinaujua hurenga au sérieux sinaujua huamini amwezo kwambao parce que ngamono kangabo sorte de lâcheté ngabo sorte ya ani ngawe mu haku armaze déclaration za hao ngawe ani hureplier haku hujikashia haku jizole haku
kutosubutiwa prendre le devant de la scène waonesha ce que c'est qu'un état de droit alors que les domaines hao ce que c'est que défendre les gens qui sont innocents parce que uli amini à cause de ça et bangabo kwezi njomba hangu mwangu maître famille je peux pas te prendre au sérieux sinon je dois unika confiance dans ce domaine parce que je suis déçu parce que uomro kakaribuna misi jisambi wandori akanja paro sengela nami comme hono na ba bonjour misi mji japaro kamina mais pourtant je suis là makate menji gam défendre tindai wa yechesha heni mru woko hafungwa nora hansina uhakikifu nsina uthibitifu yoka kweli mahakama yanika uthibitifu wa kweli yoke mroi harende nai harimwe masiwa gelazwe mroi ya hukumla hansina uthibitifu ebonga mina twava ani toramo na mina toramo kwa ndo wafungwa haukaya hizo ngazijumni hunda ngazijumni hundani ngazijumni mrumraji wakati la kanoja katijumni hunda nshemeze kama nzo mahakama kama nzo nijujewa alors que son wendi wa wenji wefungwa njashemeza na bokando alana wa na washujewa baki mahakama ya haki shondo wajujewa kumor wandu weba mfule wandu weba tamata bwaki wandu ware mandumbe ariwo mri ya damru ariwo mri ya garele garinai ariwo mri ya mrumushe shawandu boko wandu wao warende madhambi bukonga ngamizao nsia kamili wandu wao kangwa ngamizao generation za kamili wandu wao ce sont les respectables wandu bokongo halo tapiru juwe bira wandu watukufu wa jamalifu wa hensi na zinoko zoraza jabadili karino paro hasuli babanuso kawonzi na hizo rekado upande wa hedini rekado upande wa he omienshi wa henusiku wa he siasa hizo keje lazima zifanyiwe ebanga mwanama mwangu njomba hangu maître famille ces déclarations za ho ngamzi trouver trop mou hizo nyangu haku aningi zilenguha kanojo kana uaminifu haukayara nzoma donata lewe haferinu azilo wakati yanzo kati hata leo sinauje uzamini kwezi mtukufu sinauje uzamini parce que c'est trop mou ngizo léger ngizo vide de fond kabatsu kweli kabatsu uaminifu kweli yabanga yabo zureje ekayango wanzo kweli mabadili hobo siju wandu hamini ngelazimu urengele devant de la scène où on essaie fermeté où on essaie honnêteté où on essaie nongo zinji na usubuti ujutsongezo wa kumori wa urenge userio sino ujubakaba mwetsa ichayadziwa nomkata kusukuma sha mimi sina uju uhamini nabyo kawe mrugo ko maudu ekatsu onongo undwani problem ngamuda mfi da huo no wananyu howenji walarma problem kujarenga le devant de la scène ratasira msanara masihura duwona wambo katijao emro langu lwayafe warenga volo eda bonzi wenda washemeheza wajihura partout à Lausanne à l'ONU aux États-Unis wajihura partout parce que mri mtukuza na we mru kana responsabilité hujahoshiliwa haku rahana karajali hujahoshiliwa haku rahana bdala rahana wenji sur le plan international puisque ngo jula ko ministre ko bila moi sur les médias yule mana kanzanjeni profite mnechelo huo ni hoshilize because maître famille ukaya ewe ubula la sibiri wanunga sina nyiwengwe na sina uncle ngari peser les pour et les contre des discours hao kana kubali on n'est pas dupe kana kubali on a chichi comme ça on a chichi parce que ngaro nao ce qui se passe dans le pays et bon ngabo wale mnando comme chichi usiku leo na tukaanza njeni sherehe mba mitinti wanatoka hao nsipia hao shelezizana parce que et bon ngabo mimi amsomdatsini mrefleshise mone parce que ces discours zanzaos localement libera la Facebook zinu luka discours za somana za ushelezizana za hamba kweli za usahanzia ani msomo rikezo kama msomo ro somana haudafie kweli haudafie haki obalio shatike bangazo la udeana bangazo la upula na magozi parce que izo kaina badile komor kena uriheza la kena urisisa sito litsanrije lingoni likewajinga liketsibala ruangalia yole embano konso jodoma biani heni wakati haukaizo lijuka manofanasi nensi hatu ngeli hifadhi ngajelie yaukaya ofire ya mesure wa komori wa lokomor wa prene conscience surtout le shababi yaukaya e maudi hao yangami yao sile maudi ya diaspora e maudi ya hao
wana wa Komoro ramru mshira mrumme walo armwe Komoro henu siku wa nshio ikawa unoka nsinga donai wo ndo lazima wazibadili ikawa unoka NC kabati mahakama ndo lazima wahime wazibadili ikawa unukanga bo haki ya rarilwa ndo lazima wahime wawane haukaya lezo ndoi madunga zjumhura chati luba kerma na ndo wa partisan des partisans on la guerre partisane ukaya wala yewoi haki yo haki atabanda jukiyama kweli atobanda jukiyama ndi bana kamruhi defende mruhi milia ili asule mwenyewe haukaya hindi haukabanga wa jihadi na mruhi jihadi she jihadi shawa na kweli izo zo kairani swala hakongo waniyo kweli waniyo haki sha usilamulo komo komiti la ozamba silo usilamu ha gymnastique henu siku yo msirini nabo wonano wano haki urambi wenzao nabo kaondono no kali yao ukawe nao ekano webao ukawe nao shango njumse swali sha ekano ngalo wanyi haki urambi yotawa ekano ngalo wanyi kweli uhimota urambi yotawa sha ni bantu baje ukawa ndo wakali yao uri hayabo ekango bahanu boko wandu ngwa munafiki tsaula ukabahari abwe swala hiyo ngwa mamru fanyo madhara Mwenyezi Mungu yoza msunguhamba basi ebo ngapo mafundi walikoli mafundi wema pala shio na mtengeza responsabilité zanyu mjiremete en cause wakati ila mdo véhiculer des messages jo permettre masiwa hatu notamalo shababi hakushababi ulo Komoro leo yole maudu ya hensi wandu wandu wacho kusongeza nsi ipoingayo ebo ngapo wandu waonge lazimu mdo afufwezi tswa shade namna lazimu mdo wala kweli na usah mahkama na hanza ensi on a bonne gestion ce qu'on appelle la bonne gouvernance ili ndio jutsongeza wapangiwa wana watu kama patriote wansiju wajiwa jamfienti Komori mau watinizo garansio la nonojine wa hebalbala wa heu umnafiki wa hujinga mwinji wadore nge Malaysia ho wana nuwandu wa ukwana wala hindu sasa hizo wajwao kwa juu wala udhulumifu kwa juu wala wizi kwa juu wala udhulumifu harmaze nyi wengeza huwana wao na abo msido shangai kaza nokozo jamaudu ha banate majala wotu jurua sawa sawa wale ula ebo kumransi wala walo devant de la scène la wala wandu kongo mo megamifu ono dhulumifu undu arengo wana undu mfano lio undu udungao yabunga bungo shangoza bari kitu lazima shangae lazima shangae yekaya wewe hudaza huono wandu wewe ngo tukuzo wala wandu boko ngo harmo wangamifu harmo dhulumifu harmo sakalifu harmo nafiki wandu walo mfano odunga usishangae kama udo wana wafanyo hamanda yao haukaisi tunafe normal ebo ngabo kwezo watukufu kama mbushirioni mfumbili njema hanyo nsipia mnaendongo mtiti na tokanza njeni rihadi simbabi resheli zanambabi mbushirioni khairan aman ranyiro wana razifami Mwenyezi Mungu natukuze nsihatu Mwenyezi Mungu atukuze Komoro Mwenyezi Mungu ainike hatima njema Mwenyezi Mungu ajili heni mruwi dhulumu ya Komoro hiyo Mwenyezi Mungu ajili ya rejei akabana mnada musore ndambi sio nsipia suju ndambi kati mnada ya kamilia shana rote zainsi sote zemiji sote zemiraya sote zainsi daka utezensi osoni bala tomraya wa hongo buhari le dawla hongo buhari omje hongo buhari mutelezanu banunu harmanu ngaboje yale mambu kamboka nous voulons justice nous demandons justice harmanu ngaboje ngabotu ngabo il chacun mdazamji bazar moi je na tu na il je na tu yonge juhanga mizaensi hauka bwensi ni mungu sochudu jihubi yezahe ya dwazensi ebangabo naripange mavamana naripange wandu wajo kama patriot shenge junga tuwa panga hena mnarjibali yao hena mnarongo wao de hena namna riandilishao watukufu na mkiwano hanyo sipi